মানুষগুলো ইন দুবাই মামজার পার্ক আমরা নর্থ ইস্টের একটা থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা শুরু হয়েছে পাচ্ছেন তো টাগ অফ ওয়ার গার্লস ভার্সেস বয়েজ। গার্লস বয়েজ সবার আছে, আজরা আছে সবার আগে, তাই লিডার আশা ওয়াজুদ। Okay, are you guys ready? Are you guys ready? বাচ্চান তো এ ধরছে কান্ত লিয়া বুঝছে। ঠিক আছে কান্ত লিয়া বুঝছে রাজি কান্ত ও তো বড় একটা রাইলে মনে হইতো না, তারা ব্যস্ত রাইলাবো ও তো একটা রাইলেও বইও না ধরেও এমন শুরু হয়েছে। Guys, come. Go back. Let's go back. Let the kids in the front. You guys go back. Literally go back. কে জিতব? হু উইল উইন? হ্যাঁ ইউ আজরা, হু উইল উইন? Let's see the time. Who will win? A special surprise gift will be there. There a big surprise. Inshallah. क्या जीती वो तुम ना गर्ल्स हैं? But who will win? You will win? Inshallah. Boys will win. Eh? Okay, guys, can you hear me out? Guys, can you hear me out? Okay. Yes, Get ready. yes, ready. When we will say 1, 2, 3, go, then you have to go. इधर प्रोग्राम को देखा दरखे जीते रहो। Let's see who will win. Okay. देखा जाओ। Ready हो गए? Are you guys ready? Yes. Ready? Yes. Okay. 1, 2, 3, go. Go. चलो To the girls. So please have a big round of applause for the girls. या जरा जल्दी से Okay, let's have one more. Boys, you can join. मेरा जीती सी बार Boys, you can जगह join. जगह के तो बच्चा कितना You can join. Ready, ni? भाई बच्चे तो बॉयज ना उसे चिट्ठी कोई से को तरह उड़ दिले से बड़ा बड़ा सना हुआ है। अरे भाई तुम लोग तो ऐसे जीत जाओगे वहाँ पर तो बच्चियाँ लड़कियाँ हैं। अब तुम इधर जाओ। Okay, you guys will play against. देखो You guys will play against. हम लोग के पास बच्चे Okay, I would need only you. छोटे बच्चा वाले इधर मजा लो। It's a great fun for the children. बच्चे तो मजा लगे प्रोग्राम टा करा इसे যাতে বাচ্চাদের একটু আনন্দ করতে পারে ঈদের এই ঈদ মিলাদের বাচ্চাদের তো আনন্দ দেওয়ার লাগে এটা করাইছে সবাই একটু মজা লর যে বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চাদের কিছু বুঝতেও চান না কিন্তু মেয়েরা বহুত শিয়ান তারা জিতে লেছে তারা আগের দুইটা ম্যাচ করে জিতেছে তারা লাস্ট ট্রাই এবার কে জিতে দেখা যাও বাচ্চাদের সাপোর্ট করবার লাগে এবার ছোট বাচ্চা দুজন বড় মানুষ দেওয়া হয়েছে লগে যাতে দেখেন টেক কেয়ারফুলি টু দেম You have to keep the balance and then you have to pull the rope, okay? ओके प्रोग्राम शुरू हो जा देखा जाओ प्रोग्राम के जीते Ready for the next session. Okay, 1, 2 3 come on guys एक बार जा देखा जाओ एक बार के जीते competition. That's amazing. आज
you are the main. Yeah, Baro. Gase. Chalo jure. Jure. Har pro jure. Lagaओ. Jure. Hey, got the. Go fast like you. Oise, chalo. I gase. Tanu I gase. Girls again. Hey, girls power. Pipi burre. Good job. So please, working, give me the name of your people. Go. Give your name. Take. Give your names. Give your names there. Naam dun. So the Yeah. winner team. They're ready? Yes. 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 Allah win. Inshallah. We'll see who will win. Okay. 3, 2, 1. Go. Hey, not now. That's right. 3, 2, 1. Go for it. Okay. 3, दर्शकों को लासन इधर मजा लेते बच्चन तो नहीं 1, go. Go! আমরা রিয়ং কিডস কে জিতে দেখা যাইব আইল কাই দিব আমার শিওর না। শিওর না এ কিন্তু শিওর এ চিটিং করে। না চিটিং করছে এখনো চিটিং করছে না কোনোবার চিটিং করছে না দেখ মুদা চিটিং করেনি চিটিং কর না অতটা গ্যাপ লো তোরা গ্যাপ লো হ্যাঁ গ্যাপ লো ও রশিবেন আছে Okay, do not read it. Okay, so do not read each other. It is a friendly. Just focusing your run. Okay, brother. See. ऐसे भागना सब आप अपनी ताली बजना स्टार्ट करो हाँ आजा भाई रेडी यस गो यस 3, 2, 1. Hey! Over excited. Ahil is over excited. Okay. English, soft English. All right. I said 3, 2. Up. Okay. 3, 2, 1. Go! Over excited. मुझे भाई असो लाइन मुझे भाई दुबईता लाइन रेडी कर दित्रा 2, 1. Go. ready Okay, what do you need to do? You need to go to that ending line. Okay, the person who reaches faster, she is going to go. ah baby competitor तुम बोलते नहीं इधर मजा लाते भाई से इंटरेस्टेड Alright. Let's do it. Are you guys ready? yes Say yes! yes Okay. I'm gonna count 3. Okay. नानाई I'm gonna count 3, 2, 1, go! go Very nice. Very nice. yeah these two are the winner this two that is winner Umama is the third winner Okay, take the name. Very good. Okay, all the boys. these three girls are the winner Umama second time we win very good yeah the last time was third place second place very good তোমার pretty fast তাই fast লগ রান is fast
আমিও নাইস তাই হলো ফোর্সে মামা Okay, how many of you are hungry? How many of you are hungry? Hungry, anyone? More than participant fathers are very interested. So Mabab very interested for children. Lunch? Alright, are you guys ready? Yes! Yes, yes! Are you guys ready? Okay, I will count from 3, 2, 1 and go! Go! Come on! Come on, let's do it! Let's do it! Boys! Oh! Start, yes! किधर है काम कर दो दिमाग तो हेलो दिमाग पास में किसे Okay, kids, all the kids out there. Okay, all the kids, yalla.